आमे अच्छु आज केन्द्रापड़ा कंतिया मठरे महापुरुष मधुसूदन दास को पीठ आज हूँ श्री दामोदर दास महाराज संवत्सक महोत्सव जोटी आज स्थानीय श्रद्धालु मानकर स्थानीय लोकंर भिड़ जमी महाराज आज उत्सव आज से निजक सामिल कर आपण मैंने जानते कंतिया मठर केते महत्व रही कंतिया मठ को आपण जानी स्थानीय अंचल कहती ए संपर्क सूचना 200 वर्ष ऊर्ध्व किंवदंती रही पीठर एवं यह गुप्त वृंदावन बोली भी कहुए आपको मालिका सहित जोड़ा जाए कारण ये कंतिया मठर अनेक विशेषत्व रही अनेक समय ये विभिन्न प्रकार उत्सव कराए धनुजात्रा ठूँ आरंभ कर विभिन्न पारंपरिक कार्यक्रम अनुष्ठित होता है बेस श्रद्धालु माने स्थानीय केन्द्रापड़ा विभिन्न कोण अनुकोण आसी पहुँची था महोत्सव में सामिल होती महापुरुष अनेक रही किंवदंती जहाँकि लोक विश्वास लोक कथार विश्वास रही से मानसिक कले महाराज महापुरुष शुणी था डाक एवं से मुहूर्त आम आसी पहुँचीचु एवं आम आज कथा जो पीठर जे महंत अच्छा श्री सिद्धार्थ महंत जी अच्छा सहित आम आज कथा आलोचना करवा केमती कौन आज दिन टी पालन कराई कौन रही महत्व आम सहित जोड़ी होती बर्तमान पीठर महंत सिद्धार्थ शंकर दास अच्छा आम सहित आलोचना करें बाबा आपन को स्वागत करुचु दिनलिपि आज एक पवित्र दिन आज पवित्र दिन अनेक श्रद्धालु अनेक स्थानीय लोक एवं विभिन्न कोण अनुकोण जिलार आसी जोड़ी होती आसी महापुरुषों दर्शन कर कौन कहे आज विशेषत्व एवं मठर विशेषत्व कौन कहे आज हूँ पवित्र एकादशी तिथि महापुरुषों नाती चला सांबाश्चर्य धरिकी 100 वर्ष पूर्व महापुरुष नाती चला महंत दामोदर दास महाराजंकर सांवत्सरिक महोत्सव से अंचल विभिन्न बाहर भक्त साधुसंत भजन कीर्तन यह सब कार्यक्रम करा समस्त भक्त मान प्रसाद सेवन व्यवस्था केमती कौन बर्तमान प्रति वर्ष आयोजन हुए प्रति वर्ष 100 वर्ष धरिकी चली ये कार्य महापुरुषों ठारू मत नहीं 7 पीढ़ी की पड़ाणी महंत परंपरा हिसाब से तेणु 6 महापुरुषों लगे 6 जन टोटाल 6 महंतर महोत्सव हुए जिते पर्वपर्वाणी सब राधाष्टमी जन्माष्टमी गणेश व्रत श्रीपंचमी आपणकर दोल जात्रा राहस पूर्णिमा समस्त पर्व ये पालन कराए प्रतिदिन ये 100 यात्री आसती जिते कहले भी मठ विषय कम पड़ो कारण प्रत्येक दिन प्रचार प्रसार हो प्रत्येक दिन लोक पहुँचुचे तेणु विशेषकर युवपीढ़ी मान नुआ लोक जो मैंने जाना चाहते कौन कहे निश्चिंत ये हूँ एक आध्यात्मिक पीठ आमर यहाँ मालिका बनित पीठ 100 वर्ष पूर्व नारद व्यास पराशर सुखमुनि आश्रम ये पूर्व थिला तापर महापुरुष मधुदास ये आसी आश्रम कले आ पश्चिम मुखा हनुमान जहाँकि ओडिशा विरल कौटी नहांती ओडिशा बाहर सब आसती नागा सन्यासी मैंने पूजा करने से अवस्थित अच्छा 13 कदम्ब मठ कहुए ये 13टा केली कदम वृक्ष सब विद्यमान ये गुप्त वृंदावन मालिका बनित पीठ आ विशेष एक स्वतंत्र कथा हो कौन महापुरुषों एक प्रसिद्ध कांजी पानी अच्छी पेट रोग पे से अव्यर्थ औषध से कांजी पानी पीला माने पेटर जमी रोग होता जिते दिन से लोक मैंने भक्त मैंने आरोग्य महौषधि आउ महापुरुषों कृपा पूजा अर्चना करा नीतिकांति हुए महापुरुष हाँ प्रतिदिन सका ठाकुर पाखे फलमूल बाल्यभोग ताको नामजल धूप कहुए से नामजल भोग टी लगे ओलाशुणी गुंफा कौन ओलाशुणीर महापुरुष अर्किदास गोस्वामी होती मधुदास महापुरुषों गुरु अर्किदास एकमात्र पट्ट शिष्य होती महापुरुष मधुदास कंतिया रोच अवस्था आज्ञा होता से जाकि आश्रम कर तेणु से गुरुपीठ ये शिष्यपीठ हिसाब से चलती आपंकर ओलाशुणी पीठर गोटे विशेष तो कहानी अच्छी बाबा आसिक भ्रमण कर रही से ओलाशुणी पहाड़ उपर कंटिया मठर कौन रही सेमती महापुरुष 5 वर्ष बेलू गृह त्याग कर महापुरुष जन्मस्थान केन्द्रापड़ा बड़हाट पाखे तेणु गृह त्याग कर से राज्य बाहर को सब तीर्थ पर्यटन कर पहाड़ पर्वत तपस्या कर तपस्या सिद्धि लाभ कलापर से तो ये जुगर नुह जुग जुगर पुरुष सी सत्य थे श्रद्धादेव मनु त्रेतार थे रोमहर्षण ऋषि द्वापर थे मधुमंगल ऋषि कली मधुदास शेषे शुक नाम प्रकाश बोली मालिकार कथा लिखाई शुकदेव रूप पुणी आसवे
ତେଣୁ ଏ ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂଜା ପରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଥିଲେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ବୁଲି ବୁଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ 4, 5 ଏସବୁ କ'ଣ ୟାପରେ? ଏସବୁ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ମହନ୍ତ କରୁଣାକର ଦାସ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଯାହାଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ମହନ୍ତ ଦାମୋଦର ଦାସ ତୃତୀୟ, ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହନ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପରେ ମହନ୍ତ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଯୋଗୀ ବାବା, ତାଙ୍କ ପରେ ମହନ୍ତ ବଟକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ 98 ମସିହାରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପୀଠର ସେବା କରି ଆସୁଛି। ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ମଠ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବେ? ମଠ ତ ଏକ ଅଭ୍ୟାଗତ ମଠ, ଯେତେ ଦିନ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ଯିବେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ସବୁବେଳେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମଠର ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦାନରେ ଚାଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ 100 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଇଷ୍ଟ ମହାପୁରୁଷ ମଧୁଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ହଁ 200-250 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପନିପରିବା ହେଲେ ଆଗେ ମଠକୁ ଦେବା, ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବକାଶ ବହୁତ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ 5 ଏକର ପରିମିତ ରାଜା ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଜମିଦାର ଦେଇଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ସେତେବେଳେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଏଠି, ପ୍ରତିଦିନ ବି 100 ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ ତାପରେ ମଠର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦିଆଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦିଆଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗଛ ବୁଛ ଫୁଲ ଗଛ ଯାହା ଲଗେଇଲେ ସବୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ପୋଷି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର, ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆମ ଧର୍ମ କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ଆମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ସଚେତନ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଥଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବେଶୀ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା? ସେମାନେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସଂଯତ ହେଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିତାମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ କନ୍ତିଆ ମଠର ମହନ୍ତ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ ମହନ୍ତ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଜି ଉଦ୍ୟୋଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ମଠ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଥୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ କନ୍ତିଆ ମଠ ବେଶ ପରିଚିତ, ଆଜିର ନୁହେଁ 250 ବର୍ଷ ପୁରାତନ ଏ ମଠ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା, ରାଜ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା କହିବା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, କନ୍ତିଆ ମଠ ସର୍ବପୁରାତନ। ତେଣୁ କନ୍ତିଆ ମଠକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରହିଛି, ଶୌଚାଳୟ ହେଉ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଘର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉ, କାରଣ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ମଠକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଠରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ, ଧନୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଧନୁଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଯେ ମଠର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ତା ପୂରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ମଠର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅଲେଖ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍।